बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी और इंतहाई बड़ी खबर है, पाकिस्तान के मतवक्को चीफ जस्टिस इजाजुल हसन ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। इससे पहले उनके फेलो जज जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपने खिलाफ कार्रवाई पर मुस्तैफ़ी हो चुके हैं। तो 24 घंटों में सुप्रीम कोर्ट के दूसरे बड़े जज का इस्तीफ़ा क्या अदलिया में किसी बहरान को जाहिर करता है, या ये जाहिर करता है कि अदलिया दुरुस्त सिमत की तरफ चल निकली है और मुतनाज़ा जज एक एक करके अपने ओहदे छोड़ रहे हैं। जस्टिस इजाजुल हसन, जिनका अदलिया में तीसरा नंबर है, जस्टिस काजी फाइजा के बाद जस्टिस सरदार तारक मसूद दूसरे नंबर पर है, लेकिन उन्हें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहद में ही रिटायर हो जाना है। उनके बाद जस्टिस इजाजुल हसन का नंबर था, लेकिन उन्होंने आज इस्तीफा दिया है और ये कहानी शुरू हुई है जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल में कार्रवाई और उनके इस्तीफे से पैदा होने वाली सूरत हाल के नतीजे में। 2 रोज कबल जस्टिस इजाजुल हसन ने अपना एक इख्तलाफी नोट जारी किया था, जिसमें उन्होंने जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई को नाइंसाफ़ी पर मबनी करार दिया था, इख्तलाफ किया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले से। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 2 जो शो काज नोटिस से मुसलसल उनसे भी उन्होंने इख्तलाफ किया था, लेकिन इतनी ज़्यादा हमायत और इतनी ज़्यादा सपोर्ट मिलने के बावजूद जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी इस्तीफ़ा देकर घर चले गए। तो उन हम ख्याल जजों के लिए सुप्रीम कोर्ट में ठहरना अब मुश्किल नज़र आता है, जिन्होंने जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी की हमायत की थी। तो लगता यूँ है कि जस्टिस उमर ता बंदयाल की बाकियात का बुरा वक्त शुरू हो चुका है और वो तमाम जज एक एक करके रुखसत हो रहे हैं, जिन्होंने अपने अहद में या अपने दौरे हुकूमत में ऐसे फैसले दिए कि जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत में बहुत ही बुरा असर छोड़ा। जस्टिस इजाजुल हसन वो जज हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस में मॉनिटरिंग जज का किरदार अदा किया। उस पैनल का हिस्सा थे जिन्होंने JIT बनाई, उस पैनल का हिस्सा था जिन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया, उसे सजा दी। तो शायद उनको इस बात का अंदाज़ा है कि आने वाली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, वज़ीर आज़म होंगे नवाज शरीफ और उनके साथ उनका चलना मुश्किल है। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल उन्हें उस वक्त पेश आ रही है जब उनके फेलो जज जिनके लिए वो स्टैंड ले रहे थे, वो जूतियों समेत राह फरार इख्तियार कर चुके हैं। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक बड़ा इजलास था, जस्टिस काजी फाइज साहब मौजूद थे, लेकिन जस्टिस इजाजुल हसन नहीं आए और इतला ये मिली कि उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बनने से माजरत कर ली है। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बनने से भी माजरत कर ली है, वो उस कमेटी का हिस्सा भी नहीं बन रहे जो सीनियर तरीन 3 जजों पर मुश्तमिल होती है, जो कि बेंचेस का फैसला करती है या कोई भी जो कोर्ट के हवाले से फैसले हैं चीफ जस्टिस के साथ बैठकर वो फैसले करते हैं। तो 3 रुकनी कमेटी, जिसको चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब, जस्टिस सरदार तारक मसूद और जस्टिस इजाजुल हसन, इन पर मुश्तमिल 3 जज मशावरत से बेंच भी बनाते हैं और बहुत से काम मशावरत से करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसीजर एक्ट था जिसे खुद सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव किया था, उसके बाद ये मामला शुरू है कि कोई भी चीफ जस्टिस अकेले बेंच नहीं बना सकेगा और बेंचों की फॉर्मेशन, तश्कील और अदालती मामला 3 सीनियर जज मिलकर करेंगे। तो उनमें ये तीसरा नंबर था, लेकिन ये ना उस कमेटी में बैठे, ना उस काउंसिल में बैठे, ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बने। और आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जब जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी का इस्तीफ़ा पेश किया गया, तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने इस पर कहा कि क्या ये मुमकिन है किसी जज के खिलाफ कार्रवाई हो रही हो और मामला जो है शहादतों तक पहुंच चुके हो और जज इस्तीफ़ा देकर चलता बने, तो जो अदलिया की साख तबाह हुई है, जो बर्बादी हो गई है, जो नुकसान पहुंचा है, उसकी भरपाई कैसे होगी। तो जस्टिस काजी फाइज साहब ने मुज़ाहिर नकवी को एक और नोटिस जारी किया और फैसला किया कि कल फिर इजलास होगा और तमाम विटनेसेस के जो बयानात हैं वो लिए जाएंगे। तो उसी से अंदाज़ा हो रहा है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की अभी जान नहीं छूटी। उन्होंने कल इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का फैसला किया गया है। तो ये खबर भी जो है वो जस्टिस इजाजुल हसन के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है और उनको ये लगा होगा कि अब उनके लिए मुश्किल है चीफ जस्टिस
بننا یا ان کے لیے مشکل ہے کہ وہ اس کا حصہ رہیں، کیونکہ اطلاعات یہ بھی ہے کہ اور بھی بہت سے ججوں کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنسز فائل کیے جا رہے ہیں۔ تو جسٹس اعجاز الاحسن کو شاید اس بات کا خدشہ ہو کہ ان کے خلاف بھی کوئی ریفرنس آ سکتا ہے، تو اس سے پہلے ہی نکل لیا جائے پتلی گلی سے۔ تو جسٹس قاضی فائز نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے کیس میں یہ کہا کہ اینج نہیں سونیا، لٹو تے پھٹو نہیں ہوگا، کاروائی جاری رہے گی۔ تو جسٹس مظاہر نقوی کے استعفے کے بعد بھی ان کی جان نہیں چھوٹی، اور آج پاکستان کی تاریخ کے ایک اور متنازع ترین جج جسٹس اعجاز الاحسن نے استعفیٰ دیا ہے اور اپنی جان چھڑا کر پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کو پاکستان کا چیف جسٹس بننا تھا، اگر وہ پاکستان کے چیف جسٹس بن جاتے تو پاکستان کی تاریخ میں ان کے حوالے سے جو پہلے ہی تنازعات ہیں وہ شاید اور بڑھ جاتے۔ تو ایک تو ان کا شاید یہ فیصلہ وقت کے لحاظ سے ٹھیک ہے کہ انہوں نے مزید متنازع بننے سے بہتر یہ سمجھا کہ استعفیٰ دیں اور اپنی پریویلیجز پکڑیں، اور جس طرح مظاہر علی اکبر نقوی بھاری مراد کے ساتھ استعفیٰ دے چکے ہیں تو وہ بھی استعفیٰ دے کر کونے میں لگ جائے، اور پھر شاید انہیں یہ اندازہ بھی ہے کہ آنے والی حکومت کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ نواز شریف یا شریف فیملی کے ساتھ ان کی پرسنل وینڈیٹا موجود ہے، اور انہوں نے چونکہ وہی ہمسائے بھی رہے ہیں نواز شریف کے، اور جھگڑا بھی ہے کہ میری سڑک سے تو کوئی گزرتا ہے اور فلانا کا پروٹوکول گزرتا ہے تو سڑکیں بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ گرج دل میں رکھ کر یہ کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کئی ایسے فیصلے کیے متنازع، اور یہ جانے جاتے ہیں شریف فیملی کے خلاف بڑے متعصب قسم کے جج۔ تو عمر عطا بندیال وہ اتنے متعصب جج نہیں تھے، لیکن وہ ان کا پلڑا بھی پی ٹی آئی کی طرف تھا، اور ان کی خوش دامن اور ساس اور اہلیہ ان کے آڈیوز نے ثابت کیا کہ یہ وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو بندیالی کورٹ جو تھی وہ عمران خان کی سپورٹر تھی، وہ عمران خان کے سہولتکار تھے، تو عمران خان کے سہولتکار ایک ایک کر کے سب فرار، اور جو باقی بچے تھے وہ خوار۔ اور یہ ہے صورتحال جناب کہ بڑا معاملہ، بڑی وکٹ گر گئی ہے۔ پاناما کیس میں نواز شریف کے خلاف مانیٹرنگ جج کا کردار ادا کرنے والے اعجاز الاحسن تاریخ میں کئی متنازع فیصلے کرنے کے بعد بالآخر اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں، اور ذرائع کے مطابق انہوں نے اپنا استعفیٰ بھیج دیا ہے۔ اب جسٹس منصور چوتھے نمبر کے جج ہے، وہ اس 3 رکنی کونسل کا حصہ ہوں گے جو کہ سپریم کورٹ کے عام فیصلے کرے گی، اور سپریم جوڈیشل کونسل کا وہ پہلے حصہ ہے۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے، اس خبر نے پاکستان کی سیاست میں نئے ڈائمنشن کریٹ کر دی ہیں، اور جن لوگوں کو یہ امید تھی کہ شاید آنے والے وقت میں ان کو عدالتوں سے کوئی ایکسٹرا فیور مل سکتی ہے، ان کی امیدیں بھی آج دم توڑ گئی ہوں گی۔ اکتوبر میں یعنی اسی سال 2024 کے یعنی 10ویں مہینے میں جسٹس اعجاز الاحسن کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا تھا، تو صرف 10 مہینے بعد وہ پاکستان کے سب سے طاقتور چیف ہوتے۔ 2-3 چیف ہی طاقتور ہوتے ہیں، چیف آف آرمی سٹاف طاقتور ہوتا ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان سب سے طاقتور ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ باقی کے چیف تو ان کے نیچے طاقت پکڑتے ہیں، جس کو جو چیف سپورٹ کرے وہ بھی اتنا ہی طاقتور چیف ہو جاتا ہے، جیسے چیف الیکشن کمشنر ہے۔ اب چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کا معاملہ سپریم کورٹ میں جا پہنچا ہے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں دیا جائے گا، اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ انہوں نے سپریم کورٹ میں کر دیا چیلنج، اور اس فیصلے پر کچھ اعتراضات رجسٹرار سپریم کورٹ نے لگائے، لیکن رجسٹرار کو اعتراضات دور کر کے درخواست دوبارہ جمع کرا دی گئی ہے، اور امید ہے کہ کل اس کی سماعت ہوگی اور کل ہی سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کرے گی۔ دوسری طرف پی ٹی آئی بھی پشاور ہائی کورٹ میں چلی گئی ہے، اور اس نے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دے دی ہے۔ پی ٹی آئی کا موقف سیدھا سا رہا ہے کہ جی آپ نے ہمیں بلہ الاٹ کیا، لیکن الیکشن کمیشن نے آپ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا، نہ ہی اپنی ویب سائٹ پر وہ سرٹیفکیٹ اپلوڈ کیا جس کی بنیاد پر پی ٹی آئی کو ویلیڈیشن ملتی کہ اس کا انٹرا پارٹی الیکشن درست ہوا ہے، اس کی جو
بلے کا نشان ہے وہ مل چکا ہے اور بلے کے نشان پہ لوگ الیکشن لڑیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور بلے کا نشان اس وقت پی ٹی آئی کو اتنا بھاری اور مہنگا پڑ رہا ہے۔ اس کے حوالے سے کئی خبریں ہیں، کئی ویڈیوز ہیں، کئی آڈیوز ہیں۔ ایک آڈیو ایسی بھی ہے جس میں 2 نامور وکلا کے جو اسسٹنٹس ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب بلے کا نشان نہ ملنا ہے، اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کی مانگ بالکل گر گئی ہے، لیکن پھر بھی 100 ایک پاگل ایسے مل جائیں گے جو کہ شاید 2 کروڑ روپے دے دے، تو 2 کروڑ روپے پکڑو، دیہڑی لگاؤ اور کچھ جج صاحب کو بھی دے دو جس نے بلے کا نشان بحال کیا ہے، ورنہ سپریم کورٹ نے تو یہ معاملہ اڑا ہی دینا۔ تو کیا حال ہے؟ آج گور صاحب سے بات ہوئی تھی بلے کے بارے میں نا، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ تو 2-3 دن بعد سپریم کورٹ میں اڑ جائے گا۔ پھر اتنی محنت کیوں کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جسٹس ابراہیم جو ہے نا اس کی طرف سے تھوڑا سا پریشر تھا کہ وہ ریٹائر ہو رہا ہے تو پیسوں کا بندوبست تھوڑا سا ہو جائے، لیکن بلے کا جو نشان ہے نا وہ نہ ہونے کی وجہ سے ٹکٹ کا خریدار بھی اب کوئی نہیں ہے۔ اب انہوں نے بتایا کہ 2 کروڑ کی بولی لگاؤ تو جو ملتا ہے اسے پکڑ لو۔ اب امید تو یہی ہے کہ 2 کروڑ دینے والے یا 100 ایک بیوقوف مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے۔ ویسے بھی جیت کا تو کوئی چھوڑو، اپنا مال پکڑو اور شیخ صاحب کا بھی خیال رکھنا۔ ہاں ضرور، ججوں کو 50 ہی دیں گے، باقی انشاءاللہ اپنوں میں ہی ہے۔ اس لیے پی ٹی آئی آج رات کسی وقت اپنے امیدواروں کا اعلان کر دے گی تاکہ لوگ بھاگ نہ جائیں، کیونکہ ابھی تو معاملہ چل رہا ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، اور پارٹی کو اگر آپ دیکھیں تو اس پارٹی میں بلے کا نشان پشاور ہائی کورٹ نے دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی درخواست پر سماعت کرنی ہے۔ ممکن ہے سپریم کورٹ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سسٹین کرے، اور ممکن ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بلے کا نشان الاٹ کر دے اور الیکشن کمیشن کی درخواست رد کر دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو سیانے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بلہ مل جائے یا بلہ مل جائے، لیکن ہونا کچھ نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے مقدمات جو ہے وہ رفتار پکڑ چکے ہیں اور اس وقت 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ان سے تفتیش ہو رہی ہے۔ آج بھی عدالت نے 12 مئی کے مقدمات میں 14 دن کا ریمانڈ دے دیا ہے، تو ہر تھانے کو تقریباً سمجھ لیں کہ ایک دن ملے گا ریمانڈ کا، 2 دن چھٹیوں کے ہوں گے، تو 14 دن بعد پھر ان کو پیش کیا جائے گا۔ تو 12 تھانوں کی پولیس 14 دن تفتیش کرے گی، اور یہ تفتیش ویسے 2 دن پہلے بھی ہو چکی ہے اور اب مسلسل تفتیشی عمل سے وہ گزر رہے ہیں۔ 9 مئی کے مقدمات ہیں، اور مقدمات کے بعد کسی کو اس بات میں شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ فوجی عدالتوں کی طرف جا رہا ہے، اور پھر اگے تیرے پاگل چیئے خان صاحب کا جو ستارہ ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو نے بھٹو والے وعدے کرنے شروع کر دیے۔ فیصل آباد میں انہوں نے بڑا زبردست پاور شو کیا ہے، اور اس میں انہوں نے عوام سے وعدے کیے ہیں، روٹی کپڑا مکان روزگار گھر، تو بڑے بڑے وعدے کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب، اور پنجاب میں انہوں نے میلہ لگایا ہوا ہے، اور شاید اس وقت وہاں سیاسی جماعت ہے جو اس وقت جلسے کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت جلسے نہیں کر رہی، ان کا کہنا ہے کہ ہم کمپین کر چکے ہیں، ہمیں صرف بلے کا نشان دے دو، باقی اسی جانیے ساڑھا کام جانے۔ اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ٹکٹیں بانٹ رہی ہے، ان کا ٹکٹوں کا الگ پھڑنا پڑا ہے، لیکن 15 تاریخ سے ان کے بھی جلسے شروع ہو رہے ہیں اور ان کی پولیٹیکل کمپین شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ سائفر ٹرائل کیس پہ جو عدالت نے حکم امتناع دے رکھا تھا وہ واپس لے لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر سماعت کی ہے اور بڑا فیصلہ دے دیا ہے، جس فیصلے کے مطابق گواہوں کے بیان اب دوبارہ ریکارڈ ہوں گے، یعنی وہ جو اس سے پہلے سائفر کیس میں جتنی کاروائی ہو چکی ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ختم کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے سائفر کیس ٹرائل کا حکم امتناع واپس لیتے ہوئے 14 دسمبر کے بعد کی کاروائی کالعدم قرار دے دی ہے، اور عمران خان کے ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف اپیل پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کی، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، تو عمران خان کے سہولتکار سپریم کورٹ سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن ابھی کچھ باقی ہے نچلی عدالتوں میں، کچھ ہائی کورٹ میں، کچھ ٹرائل کورٹ میں۔ تو میاں گل حسن اورنگزیب جنہوں نے سائفر کیس کا ٹرائل روک رکھا ہے، انہوں نے آج یہ فیصلہ دے دیا کہ جناب 14 دسمبر کو جو آرڈر دیا گیا تھا وہ درست نہیں ہے، تو اس سے پہلے جو کچھ بھی ہو چکا ہے، جتنے بیانات ہو چکے ہیں، جو عدالت کی کارروائی ہے، وہ سب انہوں نے زیرو قرار دے دی ہے، اور یہ کہا کہ جناب 13 گواہوں کے بیانات جو ہے وہ دوبارہ ریکارڈ کریں۔ یہ انہوں نے اٹارنی جنرل
उन्होंने कहा कि जनाब अगर आप चाहते हैं तो हम दोबारा रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाकायदा ऑर्डर भी जारी करा देते हैं। तो अदालत ने 14 दिसंबर के बाद की तमाम कार्रवाई को कालअदम करार दिया है और साइफर केस का ट्रायल दोबारा जो है वो करने का हुक्म दिया और उस पर जो स्टे ऑर्डर दिया हुआ था वो ख़त्म कर दिया। तो 14 दिसंबर से जो था वो तो हो गया कैंसिल और अब जो है जो नई कार्रवाई होगी उसका मतलब ये कि इमरान खान पर साइफर केस दोबारा शुरू हो रहा है और दोबारा गवाहों के बयान रिकॉर्ड होंगे। कुल 21-22 गवाह हैं, 13 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं। ये मैं ऐसे ही ज़मीनन कुछ खबरें आपको बता रहा हूँ ताकि वीलॉग में आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं वो ज़रूर मिल जाएं, वरना खबर तो सबसे बड़ी वही है कि जो मैंने आपको बता दी कि जस्टिस इजाजुल एहसन रुखसत हो चुके हैं। उसको बताते हैं आपको और डिटेल। ख्वाजा आसफ धरना कमीशन के सामने पेश हो गए हैं। फैज़ाबाद धरना केस की तहकीकात हो रही है। ख्वाजा आसफ को पहले भी 2 बार बुलाया गया, वो नहीं गए थे, उनकी तबीयत ख़राब थी। आज भी वो गए हैं। उन्होंने कहा मैंने अभी बयान रिकॉर्ड कराया लेकिन नामुकम्मल बयान है और इस बयानात को या कार्रवाई को पब्लिक होना चाहिए, उन्होंने डिमांड किया। इस केस में अभी शहबाज शरीफ को भी पेश होना है और उस वक्त के DGI को भी पेश होना, वो भी पेश नहीं हुए। ना शहबाज शरीफ पेश हुए हैं और ना ही उस वक्त के DG रेंजर जो हैं वो पेश हुए हैं। अजहर नदीम साहब, अभी कई लोगों की पेशी बाकी है फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से। और कल जो बड़ा फैसला जो वजारत दफा ने ख़त लिखा तमाम चीफ को, जिसमें आर्मी चीफ को भी ख़त लिखा और कहा कि जनाब जिन जिन लोगों ने फैज़ाबाद धरना केस में किरदार अदा किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कुछ लोग 2014 का धरना कह रहे हैं, तो 2014 का नहीं, ये 2017 का धरना है। अब इलेक्शन के हवाले से भी आपको खबर दे दें कि कल भी 2 उम्मीदवारों के ऊपर अटैक हुए थे। एक की शहादत हो गई, दूसरा ज़ख्मी है असलम बुलीदी। और आज भी PTI के एक रहनुमा के ऊपर अटैक हुआ है स्वाबी में और मुकामी रहनुमा है शाह खालिद, वो कत्ल हो गई। ये ज़िलाई रहनुमा है। पुलिस कहती है कि ये ज़ाती दुश्मनी का मामला है, लेकिन PTI का क्लेम ये कि वो पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे थे तो उनका मर्डर हो गया। इसके अलावा हुकूमत ने TTP के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान गए हुए हैं, काबुल में उनकी मुलाकात हुई है। हैबतुल्लाह अहमद से भी मुलाकात हुई है जो अमीर हैं अफ़गानिस्तान के, और बड़े बड़े हम रहनुमाओं से मुलाकात हुई है। और शायद कहीं से ये बात उड़ती उड़ती आई कि काज़िम TTP से मुज़ाकरात किए जाएँ और ये अफ़गानिस्तान हुकूमत की जानिब से दोबारा कहा गया। और ये अफ़गान हुकूमत पाकिस्तान को बार बार कहती है TTP वालों से मुज़ाकरात करो, तो पाकिस्तान इस बात से डिनाई कर रहा है। इस बार भी पाकिस्तान ने कहा कि हम TTP से मुज़ाकरात नहीं कर रहे, जो कालअदम जमात है और नाम करेंगे ये तालिबान के ज़ेर कंट्रोल है, या तो तालिबान उन्हें कंट्रोल करें या अफ़गानिस्तान से बाहर निकालें, क्योंकि सब कुछ अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हो रहा है। और मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत की कोई सपोर्ट नहीं है, यानी अफ़गानिस्तान का जो दौरा है उसके लिए हुकूमत ने उन्हें कोई सपोर्ट नहीं किया। अब मौलाना जाने और तालिबान जाने, हुकूमत पीछे हट गई है। ANP के एमल वली के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के बारे में कुछ अंटशंट बोल दिया था, अदालत में उन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन बाहर उनके कारकुनों ने दरख्वास्त गुजार की, जी भर के ठुकाई कर दी, पिटाई की। दरख्वास्त गुजार था फजल मोहम्मद खान, इसने दरख्वास्त दी थी कि एमल वली खान ने तौहीन अदालत की है पेशावर हाई कोर्ट की। तो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब एमल वली खान से कि आप हमसे तो माफ़ी मांग रहे हैं, बाहर भी जाके तरदीदी बयान जारी करें। लेकिन एमल वली खान, उनका मैं अपने बयान पे कायम हूँ। और लेकिन उनके कारकुनों ने दरख्वास्त गुजार को देखते जनाब ANP के कारकुनों ने उस बेचारे की, वो कहते हैं ना धो के उसको, उस बेचारे को ऐसे धो दिया जैसे वॉशिंग मशीन में किसी को धोते हैं। तो कमिंग बैक टू मेन खबर, और वो है जस्टिस इजाजुल एहसन। उनके रिज़ाइन के बाद जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए रास्ता खुल गया है। और जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद जो पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस होंगे उनका नाम है जस्टिस मंसूर अली शाह। तो जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियरिटी में ऊपर आ गए हैं। तो प्रोजेक्ट इमरान न्याजी का एक और आला शाहकार जस्टिस इजाजुल एहसन उर्फ मैं भी गवाह जस्टिस इजाजुल एहसन ये जान चुके थे कि अभी इस्तीफ़ा नहीं दिया तो फिर रेफरेंस के बाद उनकी जान नहीं छूटेगी, क्योंकि रेफरेंस आने के बाद जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी की भी जान नहीं छूट रही। और जस्टिस इजाजुल एहसन को पता है उनके खिलाफ रेफरेंस आना ही आना है। तो ये खबर एक्चुअली तहरीक इंसाफ के लोगों के सर पर वो बम के गोले की तरह गिरी है, क्योंकि वो बड़े एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनाब
जस्टिस बंदयाल की तरह एक और जज उनके लिए उनका चीफ जस्टिस बनेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो तमाम इमरान खान के ऊपर मुकदमात को उड़ा के रख देगी। लेकिन वो कहते हैं ना, गलियां हो जाएंगी सुनिया विच मिर्जा याद फिरे, ये सूरत हाल होगी। लेकिन वो पिया घर सुधार चुके हैं। तो इमरान खान के सहूलतकार, चाहे वो जस्टिस बंदयाल हो, जस्टिस मज़ार नकवी हो, जस्टिस इजाजुल एहसन हो, और अभी अगला इस्तीफ़ा मतवक्को जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का है, क्योंकि वही अब इनमें से एक रह गए हैं जो कि बाकियात में शुमार होते हैं। और उनकी आपने देखी है लाइव ट्रांसमिशन में गुफ्तगू जिस तरह की वो फरमाते हैं। तो अगर कोई समझता कि जस्टिस इजाजुल एहसन बड़े ईमानदार थे, बड़े असूलों पे डट गए और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये बड़े नीवे होकर चलने वाले जज थे और पुण्य जज थे। जब ये जज थे यानी सुप्रीम कोर्ट के, और वो तमाम चीफ जस्टिस पिछले 5-6 चीफ जस्टिस सबके साथ इन्होंने काम किया और सब जजों की गुड बुक में रहे। लेकिन ये जस्टिस काजी फाइज ईसा की गुड बुक में नहीं थे। ज़रा ये कहते हैं कि इनकी जान फिर भी नहीं छूटनी। इस्तीफ़ा देने के बावजूद इनके खिलाफ रेफरेंस फाइल हो सकता है, इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और नैब कुछ जजों के खिलाफ तहकीकात कर रही है। मैंने आपको पिछले व्लॉग में खबर दी थी, जिनमें जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी भी शामिल हैं। तो जस्टिस इजाजुल एहसन इनका भी तिया पांचा हो सकता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जस्टिस इजाजुल एहसन ने सदर को इस्तीफ़ा भेजा है, तो सदर पाकिस्तान को चाहिए कि इनका इस्तीफ़ा नामंजूर कर दें, क्योंकि अगर इनका इस्तीफ़ा वो नामंजूर कर देंगे तो बंदा चीफ जस्टिस तो बनेगा ना। लेकिन जस्टिस इजाजुल एहसन का इस्तीफ़ा नामंजूर करने की जो ताकत है वो सदर मुमलिकत में नहीं है। इस्तीफ़ा उस वक्त भेजा जाता है जब उसके बारे में तय हो जाए कि जनाब ये इस्तीफ़ा मंजूर होना है। तो पहले बंदयाल साहब हथियार फेंक कर निकले, फिर जस्टिस मुज़ार नकवी और उसके बाद जस्टिस इजाजुल एहसन। तो ये तमाम जज एक एक करके रुखसत हो रहे हैं। अब कुछ लोग इसको ये समझते हैं कि जजों का इस्तीफ़ा आना एस्टेब्लिशमेंट की कामयाबी है। हालांकि ये बड़े कमज़ोर जज थे और ये वो जज हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब रहे और एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के फैसले देते रहे। लेकिन चूँकि एस्टेब्लिशमेंट ही यू टर्न ले चुकी है और वो लोग जो एस्टेब्लिशमेंट की गाड़ी में सवार थे वो यू टर्न नहीं ले पाए, बल्कि वो यू टर्न पे चक्कर खा के गिर पड़े हैं और पीछे कहीं रह गए। तो अब उनको एक एक करके जाहिर है उस गाड़ी में से उतर चुके हैं, ना वो आगे जाने के ना पीछे जाने के। तो अक्टूबर में जिनको चीफ जस्टिस बनना था वो जनवरी की यखबस्ता रातों में ही उनकले बह के कर रहे उड़ियाँ खाणगे, मूंगफली खाणगे, इंजॉय करनगे। केड़ी अदालत, केड़ा इमरान खान और केड़ा बल्ला इमरान खान जाने, एस्टेब्लिशमेंट जाने। ज़रा ही कहते हैं कि जनाब एक वकील साहब हैं जो जस्टिस इजाजुल एहसन के खिलाफ शवाहद इकट्ठे कर रहे थे और उन्होंने एक रेफरेंस भी तैयार कर लिया, दरख्वास्त दायर करने वाले हैं। ये वही वकील है मियाँ दाऊद, सबको पता है। इजाजुल एहसन साहब को इस बात का पता चल चुका था कि इस्लामाबाद में एक मीटिंग हुई थी जिसमें फैसला हुआ था कि जस्टिस मुज़ार अली नकवी इस्तीफ़ा दें, उसके बाद इजाजुल एहसन भी इस्तीफ़ा दे देंगे या उनका रेफरेंस उनके खिलाफ लाया जाएगा। तो उन्होंने बेहतर ये समझा कि पहले ही रुखसत हो जाएं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपका क्या हाल है कि जस्टिस इजाजुल एहसन को इस्तीफ़ा देना चाहिए था या मुकाबला करना चाहिए था। ये जो टक्कर के लोग हैं, चाहे वो इमरान खान की जमात के हों या इमरान खान के लिए अच्छे जज्बात रखने वाले हों, और इमरान खान के बारे में भी आपको पता है कि आजकल उनके आंसू टप टप गिर रहे हैं अदालत के अंदर, पावे को मनने पावे ना मनने, लेकिन वो भी ज़ारो कतार रो रहे हैं। तो जनवरी जो है वो बहुत ही भारी पड़ रहा है पीटीआई के लोगों के ऊपर। तो अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना और गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।